अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के चैनल से मैं तारिक जावेद आपके साथ मुखातब हूँ। आज 17 जुलाई और जुम्मतुल मुबारक है। रोज़ाना के तज्ज़िये में हम आपको इन्फॉर्म करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशंस देते हैं, जिसमें मुर्गी के रेट के मुतल्लिक़ बात होती है, चूज़े के रेट के मुतल्लिक़ बात होती है, डिमांड के मुतल्लिक़ बात होती है, सप्लाई के मुतल्लिक़ बात होती है, आने वाले दिनों की मुतवक्को पोजीशन बताते हैं, मौजूदा पोजीशन से मुतल्लिक़ बात करते हैं। इसका सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद मकसद जो है वो आप तक दुरुस्त मालूमात की बहम रसानी है। कोई तजारती मकसद नहीं, कोई सियासी मकसद नहीं, कोई मफाद नहीं। ये पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से एक खसूसी काविश है जो कोशिश की जाती है कि पोल्ट्री से मुतल्लिक़ इंफॉर्मेशंस आप तक पहुंचाई जाएं। इस सिलसिले में सुबह क्लिंटन मार्केट शादमान से 1 घंटा बराह रास्त जो मंडी है उसकी पोजीशन है वो दिखाई जाती है। डायरेक्ट जो सेल करने वाले हजरात हैं, जो गाड़ियों पे मुर्गी लेके आती हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ली जाती है कि वो कहाँ से मुर्गी लेके हैं, किस वज़न की मुर्गी है, किस रेट पे सेल कर रहे हैं, किस रेट पे वो लोगों से मांग रहे हैं और किस रेट पे वो बाकायदा सेल हो रही है। फिर जो ख़रीदार हैं, छोटे छोटे ख़रीदार भी हैं, 50-100 किलो वाले, 200 किलो वाले, उनसे बात की जाती है कि ये जो मुर्गी आपने ख़रीद की है ये किस रेट पे ख़रीद की है, इसकी एवरेज क्या है। मकसद के मुर्गी से मुतल्लिक़ तमाम ख़रीदो फरोख्त का बाकायदा लाइव जो रिकॉर्डिंग नहीं, लाइव जो है वो बराह रास्त आपको दिखा रहे होते हैं, ताकि आपको बेहतरीन अंदाज़ा हो सके कि मंडी में मुर्गी किस रेट पे सेल हो रही है, किस वज़न की मुर्गी आई हुई है और मंडी डाउनवर्ड जा रही है या अपवर्ड जा रही है। हमारे मंडी के मैसेज आते हैं लेकिन वो वक्त से पहले आ जाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत गलती का एहतमाल बहरहाल रहता है। तो इसीलिए मंडी को लाइव दिखाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है ताकि आप तक मंडी की भी दुरुस्त इंफॉर्मेशन पहुँचती रहे। 2-3 दिन पहले जो सूरत हाल थी उसके मुताबिक तो यही लग रहा था कि पंजाब में मुर्गी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और कुछ लोग जो स्टेक होल्डर हैं बाकायदा, जो अच्छा वसी तजर्बा भी रखते हैं, तज्जिया भी रखते हैं, मुशाहदा भी रखते हैं, वो भी यही कह रहे थे कि जी हफ्ता 10 दिन तो मुर्गी मिलेगी नहीं। कुछ दोस्त इसकी 400-450 तक जाने की बात कर रहे थे, जो बहरहाल अमलन नामुमकिन नज़र आ रही थी। लेकिन हमने इख्तलाफ तो किया लेकिन हल्का फुल्का, क्योंकि किसी को खुश होते हुए देख के उसको उसकी खुशी को ख़त्म करना या उसकी खुशफहमी को ख़त्म करना ये मुनासिब नहीं होता। लेकिन दबे दबे लफ्ज़ों में ये ज़रूर कहा कि ऐसा अमलन मुमकिन नहीं है, मुर्गी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। ये होल्डिंग है जिसकी वजह से शार्टेज नज़र आ रही है। हर बंदा जिसके पास आधा शेड भी बचा हुआ है वो भी अब कोशिश करेगा कि वो 2-3-4 दिन मुर्गी ना बेचे, क्योंकि उसको पता है कि 2 दिन में 3 दिन में 25-30-40 रुपये इसमें पड़ जाने हैं। और इस दफ़ा तो छलांगें ज़्यादा लंबी रहीं और उन छलांगों का ये नतीजा है कि वो जब हमने कोशिश की कि ये छलांग ज़रा छोटी हो जाए ताकि 5-5 रुपये करके रेट बढ़ता रहे और रेट 350 पौने 400 तक आ पहुँचे, लेकिन वहाँ पे फिर वही लोग जो है ना वो गालिब आ गए, उन्होंने अपनी मर्ज़ी मनवा ली या करवा ली और एक दिन में 20-30 रुपये का जंप जो है ना वो 1-2 दिन तो शायद चल जाए। 1-2 दिन भी बहुत मुश्किल से चलता है, लेकिन 1-2 दिन तो शायद चल जाए, लेकिन रोज़ाना 20-20 रुपये का जंप जो है ना वो लेके नहीं चला जाता। बहरहाल मुर्गी भी मौजूद थी, डिमांड भी उतनी नहीं बढ़ी और वो रेट जितनी तेज़ी से बढ़ा था उतनी ही तेज़ी से नीचे आना शुरू हो गया। लेकिन ये रेट 260 रुपये से बढ़ना शुरू हुआ था, 340 रुपये तक गया। अब जो नीचे आने वाला चांस है ये 260 पे नहीं जाएगा। मेरा जो तज्जिया है या मेरा जो मुशाहदा है या जो दोस्तों से मशावरत हुई है या मेरा जो तजर्बा है उसके मुताबिक ये रेट अब 300 से 5-10 नीचे या 5-10 ऊपर ही चलता रहेगा। 260 पे जाने की फ़िलहाल कोई वजह नज़र नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा भारी मुर्गी ख़त्म हो चुकी है, भारी मुर्गी मार्केट में नहीं आ रही। 3 किलो 3.5 किलो 4 किलो तक की कुछ मुर्गी नज़र आती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो परेशानी का बायस बने।
باقی فارمرز رات سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ 2.5 سے 3 کلو تک کی مرغی کو فروخت کرتے رہیں تاکہ ان کی FCR بھی بہتر رہے اور یہ اوور پروڈکشن میں بھی نہ آ جائے. لیکن بہرحال فارمرز تو فارمرز ہیں، انہوں نے کسی کی بات ماننی تھوڑی ہوتی ہے، اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے، اور ہم نے کسی کی اپنی بات ماننے پہ مجبور بھی نہیں کر سکتے. ان کا اپنا بزنس ہے، ان کا نفع نقصان اپنا ہے، لیکن مشورہ دینے سے بھی نہیں رہا جاتا. اور آج کل BFA کی جو قیادت ہے وہ بھی بڑی شدت سے کوشش کر رہی ہے کہ فارمرز کو 2.5 سے 3 کلو کی مرغی بیچنے پہ پابند کیا جائے، کس طرح اس کو منایا جائے. اب دیکھیں اس کا کیا اثر نکلتا ہے. فارمرز ایسوسی ایشن کی سٹریٹجی جو پچھلے دنوں رہی، جس پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی، جس پہ بہت زیادہ باتیں بھی کی گئیں، فارمرز کو مارنے کی بھی بات کی گئی، وہ عملی طور پر کامیاب ہوئی اور 260 میں 250 میں 240 روپے میں مرغی بکوا کے، مرغی کٹوا کے حالات کو بہتر کیا گیا. اور اسی مرغی کٹوانے کا ہی نتیجہ ہے کہ لوگوں کو 340 روپے بھی ریٹ ملا، 330 بھی ملا، اور اب 300 کے قریب بھی ملتا رہے گا. یہ حقیقت ہے کہ اگر مرغی کم ریٹ کر کٹوائی نہ جاتی تو شاید آج ریٹ 305 کی بجائے 220-30 ہوتا. بہت حد تک یہ نظر آ رہا تھا کہ مرغی جمع ہوتی جا رہی ہے، ریٹ کے مطابق مرغی سیل نہیں ہو رہی، اور آنے والے دنوں میں یہ اتنی جمع ہو جائے گی کہ اس کو بیچنا مشکل ہو جائے گا. اس پہ بہت زیادہ لے دے ہوئی، بہت زیادہ تنقید کی گئی. بہرحال تنقید تو ہم لوگوں کا خاصا ہوتی ہے، تنقید تو ہم نے کرنی ہوتی ہے، خواہ کوئی سونے کا بھی بن کے دکھا دے. تو جو لیڈر ہوتے ہیں ان کو یہ تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، ان کو لوگوں کی باتیں سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ جو لیڈرشپ برائلر فارمرز ایسوسی ایشن میں بھی آئی ہے، وہ تنقید بھی برداشت کرتی ہے، وہ تنقید کا جواب بھی دیتی ہے، وہ حوصلے سے بھی کام لیتی ہے اور اپنے فیصلوں پہ قائم بھی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو، جو لوگ بھی ہیں، جو بھی اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں، ان کے مفاد کی خاطر، ان کی فلاح کی خاطر کام کرنے کی توفیق دے. جیسے ہی مرغی کا ریٹ بڑھا، چوزے کا ریٹ بھی ساتھ ساتھ اٹھتا چلا گیا، چوزے کی بھی شارٹیج ہوگی. اب یہ آپ سب کو سمجھ ہے کہ وہ شارٹیج کس طرح ہوئی. ہم لوگ نا لائی لاگ قسم کے لوگ ہیں، جب ہم مرغی بیچنے دوڑتے ہیں تو پھر ہم کسی کو نہیں دیکھتے، اور جب ہم مرغی روکنے دوڑتے ہیں تو پھر بھی کسی کو نہیں دیکھتے. آپ بس اس وقت جو ہے نا ہمارے دماغ جو ہیں وہ بہت بلند سوچ کے عمل ہو جاتے ہیں، اور ہمیں ریٹ بھی بہت زیادہ بڑھتا نظر آتا ہے.